জানি হাত বাড়ালে ধরা দেবে ভালোবাসা। তুমি পথে চেনো, পাশে আছি জেনো, আমাকেও সঙ্গে নিলে। जाओ उधर बैठो, दादी के साथ हमारे। बोलो क्या करने का इधर? वो जैसे किया है वैसे ही करो। हाँ ऐसा रुको जा। एक बार का फिर तो मेरी गोष्ट এখন আসলে এখন আসলে এখানে এসে জল টল সব পড়ে আমার এখানে কোনো কাজ। তা তুমি কিসের জন্য আসবে? মহিলা মন্ডলী वो देखो ये वो कुमकुम देके कापूस को लगाया वैसे लगाओ उसको। सावकाश सावकाश करायचं सावकाश। तेरे दोन आरती को लगा शांत होते हो। आरती को लगा पहन करके मुझे बोले मुझे भी साड़ी करो, मैं भी साड़ी पहनता हूं। पंचमीला साड़ी पहनने का पंचम रहते, पूजा रहते, पंचमी का करायचं। ऐसा ना तुम्हारे साड़ी पड़ा है नहीं अपने पास यार ना दोरा है क्या? दोरा है। मुठ्याचा हात लागला पाणीचा, ती तेल बिल सगळं एकत्र झालं। कोपरा लागला काय की काय कोपर सफेद वाला दोरा नहीं मिलेगी, मिलेगी। हाय ते इथं राहू दे, हाय तो सफेद वाला राहू ते कोणता बी दोरा बांधू क्या ऐसा करने का, वो खुला करता तो रखने का। ये सिन्या चार पोळ्या राहिल्या का? हां मिलन हो गया। संध्या आरती आरती करो। हाँ ऐसा हाथ लगाना, आवाज ज्यादा चले। हे पोर एवढ साईज पोर पूजाचं लय महत्व राहते। अरे ना झालं आपण 5 जण घातले 5 जण झालो आहे ना हाँ हो गया। 5 जण झालो आपण मंत्र पाहत इथं होत्या का 5 इधर देखो पाणी पाणी दिया जायचं ते पाणी पूर्वाला जरा निवड आहे ना पूर्वाला तर बोन आणायला लावून का माँ को देव शनो माँ को देव इधर से चल
हा दिसला लाव. पुरी जातीला का बोन आणायला बस रुको जरा छबी तुलती हुई है. मम्मी तुम्ही दोघी बी बघा इकडे. त्यांना ह्याला घालव का वटीला त्यांना बी. इकडं आंटीचं तोंड दिसणार. रुको जरा. हा हा हो हो घालो पानी. ए नहीं घालती. हाँ हो गया. तू जा, तू रास्ता में जा. हो गया क्या? का बरं खराब केली आता? तो त्यानं वडली सगळं तिनंच. हो गया. हुआ. आई हे देखा जो. कैमरामैन एक, हम दूसरा कैमरामैन. चालू भी था ना वो ये. हाँ रुको रुको. बड़ा है ना मुझसे. ये उधर से एक दादी आ रही है. हाँ कितना छोटा लगाया मेरी मम्मी ने. लावलं का नाही? ऐसा उदबत्या तिकडे गेलं तर उदबत्या ते घेतल नाही. उदबत्या घे आणि ताटलीत घेऊ ना. इथं आहे आईला घे, इथं लुकमाईला घे. कार्याला ठेवायचं तिकडे तिथं. दूर से तू हे लाडू मोदक पास से अच्छा दिख रहा है. हाँ हो गया. कुंकू लावो. हाँ वाटी मेरे को. ही कुंकू लगानी. कुछ भी नहीं होते. काय होत नाही. हट जरा रे सरकार जरा. তোমাদের তো বলাই হলো না এটা কি পুজো হচ্ছে মহারাষ্ট্রে, জানো? খুব সুন্দর লাগলো আমার পুজোটা। এটা হচ্ছে বট পূর্ণিমার পুজো। আজ হচ্ছে বট পূর্ণিমা, আজ হচ্ছে জুন মাসের শুক্রবার আর বট পূর্ণিমা। এটা হচ্ছে বট পূর্ণিমা। তো এই বট পূর্ণিমার দিন বট গাছে সবাই স্বামীর মঙ্গল কামনায় পুজো করে, তো স্বামীর দীর্ঘ আয়ুর জন্য। তো আমি তো নিয়ম কানুন অত কিছু জানি না, তো আমিও কিন্তু আমার স্বামীর মঙ্গল কামনায় দীর্ঘ আয়ুর জন্য আমি কিন্তু পুজো করলাম সেই মনস্কামনায়। তো আমাদের পুজো খুব সুন্দর ভাবে হয়ে গেছে, আর আমাকে হাতে ধরিয়ে এরা পুজো করিয়ে দিয়েছে, জানো? কারণ আমি তো এইসব নিয়ম কানুন জানি না, ওরাই সবকিছু আমাকে হাতে ধরিয়ে ধরিয়ে শিখিয়েছে। তো চলো, আজকের এই পুজোটা আমার খুব সুন্দর লেগেছে, জানো? আর খুব সুন্দর করে আমি পুজো করেছি সকালবেলায়। মানে কি বলবো, 10 মিনিটের মধ্যে দেখতেই তো পারলে, মানে এত লেট হয়ে গেছিল, আমাকে হঠাৎ করে এসে
বৈষ্ণবী আমাকে বলল যে আন্টি চলো এখানে পুজো হচ্ছে, তাই আমাকে ও রেডি করিয়ে দিয়েছে সবকিছু বাড়িতে, পুজোর থালাটাও ও সাজিয়ে দিয়েছে, আর তারপরে স্নান করে আমাকে রেডি করিয়ে দিল আমার বর। চলো এবার বাড়ির দিকে যাওয়া যাক, এবার আমার বরকে একটা প্রণাম করে নেব। আর যার জন্য পুজো করেছি তাকে প্রণাম না করলে হয় বলো তো। আর এখানে সবাইকে সবার কাছ থেকে আশীর্বাদ নিয়ে নিলাম, আমার যারা গুরুজন আছে সবার কাছ থেকে আশীর্বাদ নিয়েছি, এবার আমার বরের কাছ থেকে নেওয়ার পালা। বন্ধুরা এর সাথে সাথে আজকের এই সুন্দর ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। আজকের ভিডিওতে কিছু ভালো লাগলে একটা লাইক এন্ড শেয়ার করো, আর যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করোনি সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থেকো, আর তোমরাও ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, টাটা। আড়ালে মাঝে মাঝে ছুঁতে আসা, জানি হাত বাড়ালে ধরা দেবে ভালোবাসা। তুমি পথ চেনো, পাশে আছি জেনো। মন থাক আড়ালে মাঝে মাঝে ছুঁতে আসা, জানি হাত বাড়ালে ধরা দেবে ভালোবাসা। তুমি পথ চেনো, পাশে আছি যে